नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, दही सहित कौन खाइले शरीर रे रोग सृष्टि होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए माछ, ऑप्शन बी मांस, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी डालिंब। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने जदि यार उत्तर आगरू जना अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। आम चैनल ले जदि नुआ अछंती वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए माछ। दही सहित माछ खाइले शरीर रे रोग सृष्टि होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ समय रे पैड़ पानी पीले पेट ठंडा रही थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सकाळ समय रे, ऑप्शन बी मध्याह्न समय रे, ऑप्शन सी संध्या समय रे, ऑप्शन डी राति समय रे। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए सकाळ समय रे। सकाळ समय रे पैड़ पानी पीले पेट ठंडा रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पाटी रे घा होइथिले कौन लगाइबा द्वारा पाटी घा 2 दिन रे भल हो जाए? सांग माने आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी नड़िया तेल, ऑप्शन सी सोरिष तेल, ऑप्शन डी उषुम घी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी उषुम घी। पाटी रे घा होइथिले उषुम घी लगाइबा द्वारा पाटी घा 2 दिन रे भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पान पत्र खाइबा द्वारा केउ रोग ठीक होई थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए हृदरोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी डायबिटीज रोग, ऑप्शन डी बदहजीम। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी बदहजीम। पान पत्र खाइबा द्वारा बदहजीम ठीक होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइबा द्वारा मनीषर बुद्धि प्रखर होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी खजूरी, ऑप्शन सी डालिंब, ऑप्शन डी अमृतभंडा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए कदली। कदली खाइबा द्वारा मनीषर बुद्धि प्रखर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। पियाज जूस पीवा द्वारा केउ समस्या दूर होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पेट जंत्रणा, ऑप्शन बी मोटापण, ऑप्शन सी चुटी झड़िबा, ऑप्शन डी हार्ट समस्या। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी चुटी झड़िबा। पियाज जूस पीवा द्वारा चुटी झड़िबा समस्या दूर होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ देश रे गोटिए भी मशा देखिबाकू मिले नाही? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन,
ଅପସନ ସି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ ଡି ସ୍ପେନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ସ୍ପେନ୍। ସ୍ପେନ୍ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ମଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶୀଘ୍ର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆମିଷ, ଅପସନ ବି ଲୁଣ, ଅପସନ ସି ଗୁଡ଼, ଅପସନ ଡି ତେଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ତେଲ। ତେଲ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶୀଘ୍ର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ଚିକେନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପସନ ଏ ଅର୍ଶ ରୋଗ, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଅଧିକ ଚିକେନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଜର ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ବି ଡାଇରିଆ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ହୃଦ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ହୃଦ ରୋଗ। ଗାଜର ଖାଇଲେ ହୃଦ ରୋଗ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରିସ୍ରା ପଡ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ 5 ମିନିଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ ଡି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ ସି ପଖାଳ ଭାତ, ଅପସନ ଡି ତରଭୁଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପଖାଳ ଭାତ, ଅପସନ ଡି ତରଭୁଜ। ପରିସ୍ରା ପଡ଼ୁଥିଲେ ପଖାଳ ଭାତ କିମ୍ବା ତରଭୁଜ ଖାଇଲେ 5 ମିନିଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।